अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से नेक लोग और अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे से फ़कीर इन्वेंट हो चुके हैं जिन्हें देखकर तो कॉमन सेंस को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे नौटंकी और जाली पीरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। निक्का पीर। दोस्तों, अगर पीरी फकीरी की बात की जाए तो इस तरह के लोग ज्यादातर बड़ी उम्र में जाके ऐसी दरवेशी का इजहार करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर कोई 5 साल की उम्र में ही दरवेश बन जाए। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये आजकल के एडवांस दौर का सबसे छोटा पीर है। इस बच्चे का नाम अदयान काज़म है और इसे सब लोग निक्का पीर के नाम से जानते हैं। असल में ये बच्चा एक टिकटॉकर बनना चाहता था, लेकिन इसके बाप को किसी ने मशवरा दिया कि अगर वो इसे पीर बना देगा तो ये टिकटॉकर से भी ज्यादा जल्दी फेमस हो जाएगा। सो इसके बाप ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि इसका बेटा एक पीर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका अब्बा खुद इसका इंटरव्यू लेता था और इंटरनेट पे अपलोड कर देता था। ये लड़का इंटरनेट पे बहुत ही जल्दी फेमस हो गया और बहुत से कमजोर लोग फुद्दू बनना स्टार्ट हो गए। हैरानगी की बात तो ये है कि लोग इतने सेंसिबल और मैच्योर होने के बावजूद इस बच्चे जिसे इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं आती इसे दर्स लेने के लिए आते हैं। ये जिस तरह की बातें करता है इसे देखकर तो किसी का भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। इवन एक बयान में तो इसने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को फकीर ही कहकर सारी हदें क्रॉस कर ली। लेकिन कुर्बान जाए इस अवाम पे जो इसके पाँवों में गिरी हुई है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को हो क्या गया है, मतलब कुछ भी। पैम्पर पहनने की उम्र में ये बच्चा तो पीर बन गया। इसका तो फ्यूचर चमक गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह फकीर बन सकता है, बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। वो कैसा होगा? को ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा। हक खतीब हुसैन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसने रावलपिंडी के एक इलाके कलर सैदा में अपना आस्थाना खोला हुआ है और पूरे पाकिस्तान से लोग इससे दम डलवाने के लिए आते हैं। इन पीर साहब ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है जिसपे ये अपने करामात की वीडियोस अपलोड करते हैं। कभी ये बंदा किसी मरीज की आंखों से कील निकालता है तो कभी ये किसी के बाजू से तारें। इवन ये नौटंकी लोगों को पैसे देकर इनसे एक्टिंग भी करवाता है। वो लोग भरे मजमे में बीमार होने की एक्टिंग करते हैं और इधर उधर छलांगे मारते हैं और ये शख्स इन्हें एक फूंक में ठीक कर देता है। यहाँ तक कि इसकी फूंक से अंधों को आंखें भी मिल जाती हैं। इससे भी रिकॉर्ड बात तो ये है कि इस शैम्पू का कहना है कि ये पिछले 20 साल से सोया भी नहीं है। इसके पास एक दिन में कई कई हजार लोग आते हैं और ये इन्हें एक फूंक में ठीक कर देता है। यहाँ तक कि इन चाचू जान के पास इतना रश होता है कि ये एक एक मरीज को अपने पास बुलाकर छू नहीं कर सकते, इसीलिए ये माइक के जरिए एक बार ही सब पे शुफ कर देते हैं। हद तो ये है कि ये पीर साहब एक शुफ करने के 15,000 रुपए चार्ज करते हैं। इस बंदे ने हमारी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और इन सब की अकल पर ताले पड़ चुके हैं। अगर आप इनके चैनल पे इनकी करामाती वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंडियन चैनल्स तो वैसे ही बदनाम हैं। असल शक्तियां तो इस बाबे और इसके मुरीदों के पास हैं। ये सच में हमाकत है। लेकिन 18 साल से जायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब्द सोया नहीं हूँ। दोस्तों, ये जो बाबा आप देख रहे हैं इसका नाम साई मस्की। इस शैम्पू ने लाहौर के अंदर मक्की बाजार के अंदर अपना आस्थाना बनाया हुआ है और जो भी इसके पास अपनी कोई बीमारी लेकर आता है तो ये उसे नमक और मिट्टी की एक चुटकी खिला देता है। जब कई न्यूज़ चैनल वालों ने इससे पूछा कि ये कहाँ से आया है तो इसने बताया कि ये एक नहीं बल्कि 8-9 लोगों का ग्रुप है। ये सब बादशाह बुखारी के मुरीद हैं और उन्होंने ही इन सबको यहाँ पर भेजा है ताकि लोग इनसे फैज़ हासिल कर सकें। इस बाबे का कहना है कि ये बाबों की पूरी फौज का कैप्टन है। वैसे तो आप इनकी शक्ल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक शैम्पू है, लेकिन फिर भी दर्जनों लोग डेली बेसिस पे इनके पास दम डलवाने के लिए आते हैं और बाकायदा नजरो न्याज और लंगर का भी एहतमाम करते हैं। इस शपाटर ने अपनी उंगलियों में 5 अंगूठियां पहनी हुई हैं और इसका कहना है कि ये सुन्नत है। और जब इन बाबा जी से पूछा गया कि ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं तो इनने कहा कि ये एक चिराग जलाते हैं और वही इनकी नमाज है। इवन इसे इतना भी नहीं पता कि एक दिन में कितनी नमाजें होती हैं। ये अपने आप को मुसलमान कहता है और दूसरों को मुसलमान कहता है क्योंकि इसका कहना है कि मुसलमान फराडी होते हैं और मुसलमान अल्लाह के सच्चे और प्यारे बंदे होते हैं। और बात यहीं पर खत्म
ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلمان پاپٹ، چرس اور سگریٹ بھی پیتا ہے، اور جہالت یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہے۔ اس بابے کا دعویٰ ہے کہ اس نے پچھلے 20 سالوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لو اور آپ کو ایک بھی گناہ نظر نہیں آئے گا۔ اور جب اس نیوز اینکر نے پوچھا کہ بابا جی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیات کون سی ہے، تو اس بابے نے کہا کہ وہ سورۃ اخلاص ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ نماز ہے، یہ ابھی میں جلاؤں گا یہ میری نماز ہے، روزہ ہے، یہ نماز، یہ سارا کچھ ہے میرا۔ تو بابا جی 20 سال ہو گیا ہمارے میں گناہ ختم کر دیا ہم نے۔ بابا پولی ملنگ۔ دوستو آپ نے ویسے تو بہت سے پیر دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح کا تھرڈ کوالٹی پیر آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پیر کا نام بابا پولی ہے اور یہ لاہور میں رہتا ہے۔ اس پیر کا سٹینڈرڈ تھوڑا لو ہے، اس لیے اس کے کسٹمر تھوڑے کم ہیں۔ اس نے اپنے دربار کے باہر سینکڑوں پیروں اور اولیاء کرام کے بینرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو ولی ڈکلیئر کر سکے۔ اس لوکل بابے کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، لیکن اس کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا پڑھ کے پھونک رہا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسے دوسرا کلمہ تک نہیں آتا۔ جب نیوز اینکر نے اس سے پوچھا کہ الحمد شریف سنائے تو وہ بھی اس نے ٹوٹی پوٹی سنا دی۔ ایون نہ تو اسے ایک آیت الکرسی آتی ہے اور نہ ہی اس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پولی بابا نماز تک نہیں پڑھتا۔ جب نیوز اینکر نے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ صرف جمعے کے دن نماز پڑھتا ہے اور باقی نمازیں تو یہ اس طرح چھوڑتا ہے جیسے یہ کوئی ثواب کا کام ہو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بابے کو نماز بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتی اور ہماری عوام اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پچھلے 22 سال سے یہ بابا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور لوگوں کی عقیدت تو آپ سب لوگ تو جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بابا جی سگریٹ اور حقہ وغیرہ بھی پیتے ہیں۔ یہ بابا سگریٹ پی کر خالی ڈبیاں جمع کرتا ہے اور دکان پر جا کر یہ دے کر بھری ہوئی ڈبی لے لیتا ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے مگر یہ بابا پیر کم جہاز زیادہ لگتا ہے۔ دوستو آپ نے بہت سے بابے اور پیر فقیر دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی 5 سال کا پیر دیکھا ہے؟ دوستو یہ جو چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فرحان بابا ہے۔ اس پیدائشی پیر کا تعلق پاکستان کے علاقے میاں چنو سے ہے۔ اس کے ابے کا کہنا ہے کہ فرحان ایک کراماتی بچہ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ بچہ کسی بیمار شخص کو ٹچ کر دے یا پھر ایون پھونک بھی مار دے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس پیر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کو چانٹے کیوں لگاتا ہے۔ اچھا تو اس پیر کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب فرحان 5 سال کا ہوا تو اس کی امی اور ابا کو خواب آنا شروع ہو گئے کہ اس کو کوئی دم ڈلواؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس بچے کے والدین کو ایک اور خواب بھی آ گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ختم نہ ڈلوایا تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہی چاول کی دیگ نے اس بچے کو ولی قرار دے دیا۔ اس بیبی پیر کے پاس دمہ، شوگر، کینسر کے بھی مریض آتے ہیں اور یہ صرف انہیں تھپڑ اور پھونک مار دیتا ہے۔ یہ بچہ موبائل پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور لوگ شفایاب ہوتے جاتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ فرحان کا والد ایک تھپڑ لگانے کے مریضوں سے 200 روپے چارج کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قربان جائیں پاکستان کی عوام پہ جو اس شیمپو کے پاس ایک دن میں 2000 سے 3000 لوگ آتے ہیں اور 200 روپے دے کر یہ چانٹا کھاتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو میرا انسانیت کے اوپر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔